We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din hi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Tibod Castro. Nasunog ang usa ka motorcycle display center sa highway sa Dakbayan sa Mandaue kaganina. Gidali hinuon sa mga trabahante ang pagpagawas sa mga motorsiklo nga sagad mga brand new. Giimbestigahan pa unsay hinungdan sa maong sunog. Ani ang report ni Nico Sereno. Pasado alas 9 kaganihang buntag, miresponde ang kabumbiruhan sa alarma sa sunog sa may National Highway sakop sa Barangay Labugon. Apektado kini usa ka motorcycle dealer ug ilang display center. Gingong nagsugod ang kayo kaganiha sa ibabaw nga parte. Gitrabaho ni ato higayuna ang atop sa kilid nga bahin nga nalangkat ni ato pang miaging bagyo. May mga personnel nga nagcutting sa galvanized C4 line ug dunay parte nga mikayo. Pagkatong na ay kanang PVC nga wire, gisudlan siya sa wire. Mo'y gikuan sa kanang kayo, gidakop sa kayo, pero ang kuara to niya kainit ba wagi sa ingon nga giigo siya sa cutter. Migamit pa sila og fire extinguisher apan wala matabang ug nahurot na lang ang duha ka tangke. Gitawag sa kuha nga ipa-off ang plangka, tag-off na ko dayon. Nya among gitabangan og fire niya, di mo ko siya makuot kinailaw sa kisame. Gitawag wig, kuha na lang, fire lang dito. Gidali-dali sa mga trabahante pagpagawas ang tanan nga mga motorsiklo nga ilang baligya. Gi-safety sa tapad nga gasoline station ang mga motor nga kadaghanan brand new. Duna say pipila ka mga repossessed unit. Wala ra hinoy na unsa sa mga motorsiklo. Sa investigasyon sa kabumbiruhan, gibanabanang 10,000 pesos ang danyos sa insidente. Ang acetylene good is pagkating nila doon muna sila mga ato mga sa ang taga is flux mas na kanang work ka ng mga parts sa portion nga makating nagbaga man na undi siguro duda ko ani na tungod sa ilahang scene nga doon ni sila insulator siguro kung tanawon po ni. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mobalor sa 6,970,000 pesos sa giduang Shabuan na sakmi sa masakop sa City Drug Enforcement Unit ug City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office pinagi sa Abang sa PDEA 7 ug sa 9% gikan sa usak gitumbok nga Regional Top 10 Priority High Value Individual kini human sa gipahigayong bypass operation pasado alas 2 kagahapon sa sitio Firecrest Barangay Bangka, Lapu-Lapu City. Ginahon na kuha gikan sa dinakpan nga si Milvin Hadas Salazar ang gibanaban ng 1,025 grams giduang shabu. Ang 32 anyos nga suspek kinsa temporaryong nagpuyo sa sitio Pag-utan Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Wa pa makuhai sa iyahang habig. Good news sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo, posibleng himuon ang binuan ang paghatag sa cash assistance. Samtang sa Sabado na kini apod-apod ngadto sa kabaranggayan. Ania ang report.
Alas 8 sa buntag sa adlang Sabado, Mayo 28, sugdan ang pag-apod-apod sa cash assistance sa mga senior citizens. Himuon kini sa mga gymnasium sa mga barangay. Matod ni Marive Reyes, ang City Treasurer nga adunay 90,788 ka mga beneficiaries ang mahatagan sa 181 million pesos. 2,000 pesos ang madawat sulod sa buwan sa Abril ug Mayo. Nasayo kini tandi sa nanglabayng panahon sa pandemic nga tagtulo ka buwan nila ihatag. Matod sa CTO nga hayan binuwa na ang paghatag sa ayuda sa mga senior citizens. Ang per ordinance aning sa senior citizens is monthly magid ni siya. Then natulo tag 3 months lang to siya during the pandemic kung naka-remember mo. Before ana is mag monthly gid ta. So hopefully mabalik nato siya nga monthly gid ang atong pagpanghatag. Samtang ipahibaw ni Reyes ngadto mga senior citizens nga bedridden, ipanghatod nila ngadto sa mga balay niini ang ayuda. Mas ganahan ta nga makighimamat pud sa atong mga bedridden kay isa sa dagina sa pamaagi nga maka-validate ta kumusta sila. Bisan og luag na ang restrictions apan ipatuman gihapon ang health protocol nga kinahanglan magsulo og face mask ang mga tiguang inigkuha sa ilang mga ayuda. Gitagalan lang ang mga senior ug napo kaadlaw sa pagkuha sa ilang kwarta ug kung mapakyas, mahibalik na kini sa panudlanan sa kagamhanan. So ang akong i-suggest ninyo kanang di lang kay mo mosayo kay unlike before pandemic, half day raman ta, gyud ta. Karon whole day naman natong distribution. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Cordova Mayor-elect Cesar Didoy Suwan, Vice Mayor-elect Victor Boyet Tago III ug ang unom ka mga konsihal ubos sa Asenso Cordovahanon nga midaog atol sa piniliay nanumpa na sa katungdanan. Sa Facebook page ni Suwan makita nga kagahapon sa hapon gipahigayon ng oath-taking ceremony sa usa ka pribadong establishmento sa lungsod. Ug gisaksihan kini sa mga supporters sa Asenso Cordovahanon ug ang ilang mga pamilya. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig ni Suwan apan wa pa kini mutubag sa among mga text ug tawag. Apan sa presscon sa miaging semana usa sa iyang gisaad nga sa iya unyang paglingkod sa katungdanan, performance-based ang iyang basihan sa pagpabilin o pagtangtang sa mga kawani sa munisipyo ug dili sa ilang political affiliation. Pipila ka mga negosyante ug empleyado nga mga nanarbaho sa dakbayan sa Talisay. Nabahay na reaksyon kabahin sa 31 pesos komento sa suhulan nga naaprobahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung RTWPB7. Ang live report ni Femery Domabok. Fem. Yes, Lan, alang sa presidente sa Talisay City Chamber of Commerce and Industry nga angayan lang mintuhan ang suhulan sa mga mamumuo dinhi sa Reyon 7. Paghulagway ni Cyril Velasco, presidente sa TCCCI, nga makiangayon lang nga opintuhan ang suhulan sa mga mamumuo tungod sa pagsaka na sa presyo sa mga paliliton. Iyang gipasabot nga sagad sa mga negosyante sa dakbayan, ilabi na ang mga sakop sa Talisay City Chamber of Commerce and Industry. Nagtanaw kanunay sa kaayuhan sa ilang mga kawani. Let's balance it na lang. Ato pong tanaw na itong welfare sa atong mga empleyado kay like they say, happy employees, happy business. Dili po kayong tangtong sahas, di po kay tangtong di kay sakit, no? Siyempre, kung makadagan mo empleyado, makadako po din mong gasto. May kapin sa usa ka gatos nga mga kawani si Velasco sa nagrenlaing niyang negosyo nga gihatagan niyang above minimum nga suhulan. Uyo ng usa ka negosyante og coffee shop, apan nang hinaot. Nga hatagan unta og higayon nga makabangon gikan sa pagkaalkansi. Sa miaging Pebrero lang siya nakabalik human sa Bagyong Odette. As an employer, concerned sad nako ang akong employees. Number one, I consider my employees as an asset to my business. But considering nga gikan tagi Odette, gikan tagi pandemic, naglisod gani me, I'm talking for myself as a businesswoman. Naglisod gani ta pagbalik unsaon na I come back as an empty-handed, empty pocket. Sagad sa mga kawani sa dakbayan sa Talisay, gustong maumintuhan sa suhulan. Apan kita nausab nila ang nasinating kalisod karon sa ilang mga employer. Dako sa tabang kay especially karon mga gasolina nagtaas, mga palitonon. Okay ra ba ni man 31? Gusto pa ta nimo nga mas taas pa gid? Ay actually ma'am kami dire medyo above man pod mi dire so wala ra sad mi reklamo sad. Sakto man siya kay para pod na
kanang ang mga empleyado pa mura mosaka ang ilang sweldo kay tungod na kanang kuan ba. Kan taas pud kayo kay murag pupud tayo kanang makuan na ba sa mga owner kan. Lan mo kantidad og 435 pesos ang minimum wage sa mga mamumuo sa Cebu Metro City sama sa dakbayan sa Talisay. 15 ka adlaw human namantala sa wage board ang uminto sa suhulan. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok. Labi na ning pagsud sa panahon sa tinguan, gilimpyuhan ang drainage system sa Barangay Sentro Mandawi, agi og pagpangandam. Ang report ni Nico Sereno. Atubangan sa City Central School na abtanamo kini mga personnel sa Barangay Sentro. Gipang ukab nila ang tabon sa drainage system sa dapit. Subay kini sa clean up nga gihimo aron mapreparar ang lugar sa pag-uwan. Sa pag-abli na niini, gipala ang mga basura ug mga lapok nga napondo sa ilawom. Nabantayan hinuon nga sa maong lugar, dili kaayo daghan ang basura apan naglabi ang lapok nga nakaali sa drainage. Rainy season expected niya hinay na midaan og panglimpyo amo nang gi-check daan ang each drainage nga nagsugod mi dire kay kani nga drainage dire it's been taud-taud na dining. Matod sa kapitan, ganiro nila ang mga kalsada sa ilang dapit aron mapreparar kini. Ang ubang lugar, daghang basura sab ang nalabay ug napondo sa drainage. Sa Barangay Sentro, masinati ang pagbaha kung maatulsab ang kusog nga uwan sa tingtaob nga maoy ilang gipangandaman. High tide plus heavy rain equals overflow na kay mo backflow naman. So things nga usahay di nato makontrolar ba kay we all know kaning drainage uban karaan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Padayon ang mga volunteers nga taga Barangay Tangki, Talisay City sa pagtabang sa Talisay City Police sa pag-roving sa nakalain-laing sitio sa maong barangay. Sud na karon sa usa ka tuig ang mga kalalakinan nga gikan sa nakalain-laing mga sitio sa Barangay Tangki nga muuban sa pipila ka mga pulis nga mag-roving ug mopahinumdom sa dili na pagbalik sa illegal nga drogas. Nabantog kaniadto ang Barangay Tangki nga gihitakan sa gidiling drogas. Lakip sa ilang gipahinumdom nga pabilin ang curfew sa mga minor de edad. Sila na usab ang mubuyag sa wala na mosunod sa mga health protocols. #Spread Kindness. Gipakita kini sa usa ka non-government organization sa mga tawo na kinahanglan og tabang. Nanghatag sila og mga wheelchairs sa 60 ka mga PWD beneficiaries din ipahigayon sa Barangay San Nicolas proper sa Dakbayan, Subo. Gawa sa mga wheelchairs, may apod-apod usab ang grupo og mga eyeglasses. Matod sa usa sa nagpasiugda nga si Chili Tita Kabatingan nga may abot sa 20 ka mga doktor sa mata gikan sa Kuluhan ang may abot sa Dakbayan, Subo nga mihatag sa ilang serbisyo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod lang sa pagpasukod sa bagong uniforme, duha ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Health Office nagkailhanay nga managsuon day sila. Atong sayran ang istorya sa ilang kinabuhi pinaagi sa RTV Presents. 5 katuig nang nagkasugat-sugat sa Lapu-Lapu City Health Office ang midwife nga si Elizabeth Sumalinog Arado, 62 anyos, ug ang medtech nga si April Arong Pausal, 40 anyos. Apan kutob lang sila sa pagpahiyom ug pagyangod ngadto sa usag-usa matag higayon nga sila magkasugat. Nadistino si Elizabeth sa Sabang Olango Island isip Rural Health Midwife Placement Program ubos sa DOH. Busa mo report lang siya sa City Health Office matag higayon nga mukuha siya og mga supply sa bakuna ug mga family planning kits alang sa isla. Samtang si April nadistino sa laboratory isip medtech ug atul sa pandemya gibalhin
bahin siya sa swabbing team. Apan daw gituyo sa kahigayunan nga human sa 40 ka tuig, magkaila na sila. Dihang nagsukod sila og bagong uniform niadtong Lunes, nasubay ni April ang apelyedong Arado sa iyang amahan. Ang nurse coordinator sa City Epidemiology and Surveillance Unit nga si Grace Mary Karungay ang mihimo og mga pamaagi aron silang duha magkaila. Isgot mi sa iyahang post sa milabay nga mga adlaw. So ang post niya, mura og kanang happy siya tungod kay nagkita sila sa iyang biological mother. Ako nangutan ako mismo, kinsa man gyud imong papa? Ingon sila, murag wala naman tingali ko. Unsa may apelyido? Siya nga Arado. Ko, ha? Arado? Namatay kauban nga Arado. Si April, anak sa gawa sa ilang amahan, nga si Percival Arado Sr., kinsa usa ka kapitan sa barko. Tulo sila ka managsuon sa samang inahan, apan dihang bag-o pa lang siyang gipanganak, gipasagup siya. Ako gipa-adapt ko sa akong mother kay ang ilang relasyon sa akong papa nga si Percival, dili gid siya nga kanang legal. Pero ang akong mama nga nag-adapt nako, wala siya kaybaw nga ako ding papa taga Cordoba rapod. So kung kaybaw pa lang kuno si mama katong nag-adapt nako nga taga Cordoba ra akong papa, dili ko niya dawaton kay di siya gusto kanang kwaon ko ba. Sukad sa iyang pagkataw, nagtubo siyang nagtuo nga mga ginikanan niya sila si Jesus ug Praxedis Arong ug igsuon niya si Maria Lucel kay gipangga ug gidawat siya nga daw sama sa kaugalingon nilang dugo. College na siya dihang gipahibaw nga sinagupra di ay siya. Akong gika kuanan nga dili bitaw ko accepted kay anak baya ko sa gawa sa ilang papa. Manang sa akong unahuna makakuan ko nga di ko as kuan sad kanang kontento na sad ko ba sa nagdako nako. So wala sad jud ko ingon kayo nga nangita. Gibutyag ni Elizabeth nga niadtong bata pa lang sila, nakadungog na sila sa mga istorya nga may mga igsuon sila sa gawas apan wa sila makasukna niini ngadto sa ilang amahan. Di mi katubo nga buhaton ba na niya. O niya manamay gini matawag nga every 4 report inana ba sa seaman. Mabito to akong mama di gusto mo abroad kay nanagon na siya na history nga. Niadtong 2012, mitaliwan ang ilang amahan nga si Percival sa edad nga 82 anyos. Ug wa kini ikahimamat sa personal ni April. Youngest nga ningon jud nga nanugon ko no akong amahan nga dong ipatanaw ko no dito sa Dayas kay na daw na ako'y anak dito ipakuan ba niya wala niyang gimain kay siguro busy siya sa busa dihang nagkasinubayay na sila nga di ay managsuon wa kapungi sa duha nga maemosyonal. Kamit man na niya. Pero nalipay lang ko ba kay despite sa akong pagtuo nga di ko welcome gyapon dai ko nila niya. Sa akong pagtuo nga wala ko gipangita dai ko man di ako dapita nga nalipay mga after all the care di ay no tumurag kahila ko kay nakita man jud nako ang bayan sa akong papa nga siya jud mas di pa ko anak tan-awon kay sa mama mo ko na side na siya jud kay kuha kanang iyang ilong ara ba ko kayo. Niadto lang Martes sila nagkahibaw anay nga managsuon apan dali kaayo silang nagkasuod ug nagplano na nga dunga nilang duawon ang lubnganan sa ilang amahan karong Sabado. Anjud ang ginuuman ka ng maayo ba? Kay kung kay pa siya unsay hawak sa imong dugan iyang i-fill up bitaw. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo. Operasyon sa giingong pyramiding scheme gitarget sa taga-National Bureau of Investigation sa pagpangronda kagahapon. Daghan ang mireklamo sa ilang mga investors nga wa makuha ang kwarta ug may saad pa kunong double your money. Ani ang report ni Nico Sereno. Bitbit ang search warrant girumbo kagahapon kining opisina sa J-Store Innovation Corporation sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Sa ronda, 5 ang nadakpan nga gingong nalambigit sa pyramiding scheme. Matud sa NBI, nagsugod sila pag-imbestigar dihang may mireklamo kanila nga mga investors. Ang sistema kuno, sugod og invest og 10,000 pesos,
Hatagan man tuod og mga produkto sama sa kape, mga supplements ug uban pa bugti sa kwarta. Apan may saad kuno nga madoble ang kwarta ug duna pay additional incentive dungan sa pag-recruit og laing mga miyembro. Pyramiding, regardless kung mabaligyan ni mong product o dili, na kay guaranteed return of your investment. So, kuan lang ni siya, pretext lang ni siya mga products sa pyramiding to cover the kanang fraud. Nationwide nga nag-operate ang kumpanya nga natukod ni ato pang 2016. Nasuta nga way igong papeles gikan sa Securities and Exchange Commission nga gikinahanglan labi nag-investment ang hisgutan. Mayroon silang online apps eh. Kaya nga ang dami din na nabibiktima mga OFWs because of these online apps. Kasi kung magre-recruit ka, bigyan ka ng apps, account number, kahit sa malayo ka, you will be able to track your investment. Daghang mga reklamante og investors ang mipatim-aw sa NBI kaganiha, mi-file og complaint. Kining usa ka babay nagkonsumisyon kay 150,000 pesos ang iyang na-invest apan walay kasiguruan. Part man sa ilang presentation nga ipaloan ang sakyanan kung dili kung naa kay alahas ipabaligya ang mga jewelries or alahas para lang gid mo invest kay ingon man sila nga dili mo maguol kay mauli ra daw kuno ang kwarta within 400 days. Pero why tinuod nga nahitabo? Syndicated estafa o kalapasan sa SEC Regulation Code ang giandam batok sa mga dinakpan. Wala ikita ang mga dagkong opisyal sa kumpanya. Sa interview sa usa sa dinakpan, gihimakak ang iyang kalambigitan kay staff siya sa tindahan ug igo ra naninda sa produkto. Ang uban nga mga dinakpan miingon nga mismo sila mga investors usab. Store sir kay igo ra gid mo receive kung nay mo purchase inana kaya mga networker may mukuan gud ana sir ang mga networker magud na ang mo explain. Mipahimangno ang NBI sa ubang investors mupatim-aw sa ilang opisina aron mo reklamo. Dungan sab sa pagpahimangno sa mga tao sa ingon ani nga mga modus. At first, naka-receive din sila ng tinatawag na payout or they call themselves as subsidy allowance. Yun, pero ano lang yun, pangganzo para tumikit appear na tinuod yun nga na-return ba. Then, so siyempre, part din yan sa scheme pag marami nakakita nga nag-return. Syndicated estafa against this person because gining sa syndicated estafa ang nomenclature is that if you are a corporation or entity and you are soliciting investment from the public without authority from the concerned government agency referring to SEC, it constitutes a clear violation. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Bohol, 17 ang mga nangaangol human mitakilid ang gisakyang bus sa lungsod sa Lobok sa lalawigan sa Bohol. Base sa investigasyon sa Lobok Police Station, nahitabo ang aksidente alas 10:45 kaganihang buntag. Padungunta ang Southern Star sa lungsod sa Ubay. Matud ni Nick Lubiano, bus driver nga ang aksidente nahitabo tungod sa depektosong brake. Mao'y hinungdan nga milahos ang bus ug mitakilid. Naguba ang atubangang bahin sa bus ug naangol ang mga pasahero niini. Gidala ang mga naangol sa hospital, lakip na ang bus driver. Padayon pa ang investigasyon. Tracker team giumol sa Talisay City Police aron paggukod sa grupo sa mga mangingilad nga migamit sa pangalan sa mga opisyal sa kagamhanan aron makasapi. Ang report ni Femari Dumamo. Kay bisan gani ang pangan sa hepe sa Talisay City Police Station, gigamit unta aron makabiktima sa usa ka buhatan sa Talisay City Hall. Ug ang usa ka tindahan. Matud ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga usa ka babayi ang niduol sa usa sa mga buhatan sa City Hall aron sa pagpangayo og mga grocery items nga gingong pang-relief operation sa Talisay Police. Babay ni atog isa ka department sa City Hall. Then na siya giasikaso using my name, no, ang Chief of Police sa Talisay, na sila gi-order na mga relief goods, no, sa isa ka grocery store. Nag-check ta karon og CCTV copy if makita nato ang naong atong bayhana. Then nag-interview sa tag mga
tao nga posible naka-identify, nakaila. May tindahan usab sa barangay Tabunok nga gipangayan og 10,000 pesos nga balor sa load. May na lang nga nakamatikod ang tag-iya sa tindahan nga pipila sa mga nabalita na sa susama nga klase sa pagpangilad. Aron pagsusi, nitawag kini sa Talisay City Police Station og nasayran nga usa kini sa pamaagi sa pagpangilad. Subay niini miumol og tracker team ang Talisay City Police aron pagukod sa grupo sa mga mangingilad. Katong mga relief goods, ang next nila nga gi-request is ang load. So mangayo sila og load before i-release ang kining mga food packs. So ang based atong investigation, the intention is not the relief goods but ang load. Giyawag karon ni Caballes sa mga Talisaynon nga kun adunay susama niini nga mga insidente sa pag-report dayon sa Talisay City Police Station. Uban ni Jun Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Urban agriculture di palambo sa dakbayan sa Subo diin lakip niini ang hydroponics ug aquaponics nga kaom alang sa mga Pinoy-anan nga anaa sa sentro sa dakbayan. Atong sayran pinaagi ni ining report. Kinsa nag-ingon nga alang ra sa industrialization ang sentro sa paglambo sa dakbayan Sugbo. Mahimo dahi gihapong palambuon ang pagpananom ug pamuhi sa mahayop nga gitawag og urban agriculture. Sama sa nursery center nga nimutang sa North Reclamation Area, makit-an dinhi ang nagkadiyang mga tanom nga naglakip sa mga utanon, herbal ug ornamental. Kini ang hydroponics kabahin sa urban agriculture nga gipromote sa dakbayan sa Sugbo. Sama na lang niining litos, dunay sili, pitsay unya ato sa mabantayan nga dunay screen nga ilahang gitaod aron ma-regulate ang kainiton ug ang ulan. Dinhi giproseso ang pagpatubo sa matanom gamit ang fruit tray nga gi-recycle nga maoy gipahilunaan sa gipatubo nga litos, pitsay, sili ug uban pang mautanon. Inayuta bunot nga giproseso ug gisulod sa plastic cup o gibutang sa tray nga naay tubig. Karon gi-promote po nato aside it urban agriculture, gi-promote po nato ang ato ang katong mga intensive na ito nga pagka-produce kung nang walay gamit nga yuta o walay kung labi na gyud ang ato ang hydroponics. Gawa sa hydroponics, anausay mga gitanom sa mga kaang nga mamahimo rang sa tukaran himuon o saluyos sa mga panimay. Ani ay mga talong, kamatis, sili ug uban pa. Gawa sa mga utanon anausab ang mga herbal plants sama sa serpentina, lagunde ug halos matang sa tanom nga himong tambal. Mismo bisa sa atong balay kung wala tay lugar pidi kay ta nga makaproduce ta og ato ang pagkaon, ato ang mga utanon. Libre makuha ang mga seedlings ilabi na sa mga mulupyo sa dakbayan Sugbo apan mohatag usab sila sa mga kasikbit nga dapit. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ang simpleng outing nga gihimo sa mga magbanay ug mga mananghigala, napulihan og kalisang ug kahadlok human kalit nga kusog ang bulog sa tubig sa Maong Falls. Maayo na lang kay way kinabuhing na angin sa maong insidente. Aniya ang report. Nagkaguliyang ug halos wala nakabalo sa ilang panghimuon. Kini ang eksena adlong Domingo. Yang kalit nga mikusog ang bulog sa tubig sa Kanapulan Falls sa Naawan, Misamis Oriental. Makita sa video nga nag-iyay og dagan ang mga tawong nangaligo padulong sa taas nga lugar nga dili maabot sa dakong bulog sa tubig. Madungog pa ang pagsagitay sa mga tawo sa lugar. Sa laing kuha ni Matea, makita ang dakong tubig gikan sa falls padulong sa giliguan sa mga tawo. Hinungdan nga nag-ihay sila og dagan padung sa taas nga lugar. Usa si Alcris sa mga nangaligo sa Kanapulan Falls niadtong tungura. Ug matod niya nga hilabihan gayod ang ilang kakurat sa dakong bulog sa tubig. Tungod na naigo ko sa tubig, sir. Naigo ko ba? Sakit kayo. Pero di may gani kay nakakuan ra, nabirar ako sa kong mangod. Hadlok gid, sir. Gid ko nakakuan na to. Nervyos, hadlok. Napagid ako mga kuan to, mga lula na ako, tulo ko buok. Nakaihi sa kahadlok. Matod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kung PDRRMO sa Misamis Oriental nga nakaabot na kanila ang maong panghitabo. Dakong pasalamat na lamang nila
sanglit walay namatay o naanod atol sa insidente. Padayon nilang ginasuta ang tinubdan sa insidente apan sa inisyal nga impormasyon ilang na siren nga adunay pagpanadugdog ulan nga nahitabo sa mga taas nga bahin sa Naawan nga posibleng mo hinungdan sa dakong bulog sa tubig. Mga posible nga mahitabo nga mga lakang ipaabot dito sa atong municipal officer sa ayang mga rekomendasyon sa mayor, no? Isa ka na. O ikaduha, kung magpadayon nga open, of course, there will be assigned mga responders, kanang guide, no? Kaya para wala ang mga turista, mga anha, no? Nagis na yung mga guide. Ginatun-an pa karon kung posible bang pasiradaan ang Maong Falls. Kauban si Makoy Sempron. Ako, si Cyril Chavez. Balitang Bisdak. Laing sunog alarma sa Mandawi City nga nakapikto sa usa ka kompanya. Nahitabo ang insidente pasado alauna ganinang kadlawon sa establishmento sa Barangay Tabok. Ang sunog giingong nagsugod sa mixer machine sa mong kumpanya nga naghimog chinilas. Daling nakakatapang kayo sa ubang bahin sa warehouse type building. Gibanabara maabot sa 800,000 pesos ang gibiling danyos sa mong sunog. Miabot sa 31 ka mga tinun-an nga nalakip sa Cream of the Crop program sa Dakbayan sa Talisay ang nakadawat sa ilang allowance. Si Talisay City Social Welfare Services Officer Felipa Solana maoy mitunol alang sa usa ka semester nila nga allowance. Nagplano si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga dungagan ang 31 nila ka mga scholars. Human siya mapili pag-usab pagkamayor. Ang programa lakip sa 8-point agenda ni Gulyas. Sa lihang nagsugod siya sa iyang unang termino isip mayor ni atong 2019. Ang kadagkuan sa Department of Education kung DepEd sa Talisay o ubang mga opisyal maoy gisangunan sa pagpili sa mga tinun-an nga angayan sa maong programa. Okay na ito ang traffic situation karon sa may Barangay Lahog tungod na sa may Lahog Public Market o makita karon mga kaigsunan adunay build up sa mga sakyanan nini nga mga orasa both sides mga kapuso. Kini ug uban pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapina sa 50 ka mga negosyo o mga pagkaon o produkto ang ipadayag nga gusto sila mosalmot sa tulo ka gabi o duha ka adlaw nga trade fair sa Dakbayan sa Talisay. Maton ni Cyril Velasco, ang presidente sa Talisay City Chamber of Commerce and Industry, nga kapin sa 60 ang ilang gilantawan nga mamahimo nila nga ma-accommodate. Ipahigayon ang labing unang Talisay City Trade Fair karong Hunyo 17, 18 ug 19 at tubangan sa Talisay City Hall. Katunga na sa mga nagparehistro ang mga bag-ong negosyante sa Talisay City. Ang uban gikan sa silingang mga syudad ug lungsod, ipaabot nga mamahimo ang kalihukan nga usa ka family o festival event. It really shows na ang mga tao, no, especially the business owners, na confident kayo na sa ato ang ekonomiya. Adunay igong supply sa patatas ang Dakbayan sa Subo taliwa sa pagsaka sa presyo ni ini. Atong sayran pinaagi ni ining report. Sa merkado sa karbon na atlan namo si Boeing adunay gi-display nga patatas. Siyang obserbasyon medyo misa kagamay ang presyo kay wa kaayoy miabot nga stock sa patatas. Apan sa kasigbit nga tindahan nga iya sa Banay Amorada, aduna sila mga sinakong patatas nga makasapara sa gikinahanglan sa ilang mga suki. Ang rito na mo sa 75 ang dili kay dagko. Ang dagko kayo ni ron 75-70 ang dagko. Ang wholesale na mo tag 50 ang gagmay nga XL. Karon yun mas daghan ang supply ron compare sa last week. Okay, so Dili ragyod. Kaya ang mga utanon ron daghan. Gipadayag ni Joey Baclayon, ang Cebu City agriculturist nga walay local produce potato ang Dakbayan kay dili haom sa klima. Apan bisan pa man ini,
wa man problema ang sugbo sa supply sa patatas kay aduna may mga patatas nga nagikan sa ubang dapit sa nasod. Base usab kini sa gihimo nilang inadlaw nga monitoring, gani wa usab kaayo mulihok ang presyo sa patatas. Sa pagkakaroon, wala ko'y nakita nga naay shortage of supply. In fact, ang presyo pod mismo, no, marag aram mo kayo, bobo raman sad 40 pesos raman sad so far sa ako nakita sa among survey. Samtang way nadawat nga taho ang buhatan sa mga imported patatas nga gigamit sa mga food chain nga aniya sa Sugbo. Gawa sa patatas, abunda usab ang dakbayan sa supply sa mga utanon. Not enough, yes. Kapasalig na nato sa Cebu City, we have enough. When it comes to that leafy or high value vegetables na itong ikinahanglan sa itong mga restaurant. Hinoon giangkon sa uluhang buhatan sa Department of Agriculture nga nagkuwang ang global supply sa chipping potatoes nga angay nga himuong chips ug french fries. Kauban si Cleufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update, May 26, 2022. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ, kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang padayon nakaapekto sa may habagatang bahin sa may lalawigan sa Mindanao. Naay gilayon na 365 kilometers sa may habagatang silangan ng General Santos City. Ug so far sa atong latest na analysis, less ang chance kining ma-develop na bagyo ug posible kining mag-dissipate. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug nay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Naay forecast maximum heat index na mo range sa 39 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Ug para sa itong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan, maayong adlaw ug mag-amping tangtanan. Hulga sa pagpamomba ang nadawat sa upat ka mga establishmento sa Dakbayan sa Sugbo karong hapon. Sumaan ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga lakip sa nakadawat og bomb threat ang Cebu City Hall, Cebu Cordova Link Expressway, Carbon Market ug ang Cebu City Hall of Justice. Sa video sa Hall of Justice, makita ang mga tao nga daling gipabakwit gawa sa edipisyo human madawat ang pagpanghulga. Nasayran nga gisuspenso ang tanang hearing sa Kimonda Building sukad 1:00 hangtod 5:00 sa hapon. Samtang gipadayag ni Parilla nga padayong giimbestigahan sa Cebu City Police Office ang nagpaluyo sa bomb threat kung susama lang ba ang gigikanan sa pagpanghulga. Naalarma masakop sa City Tuda ug mga residente sa San Roque sa Talisay City sa maglaroy-laroy nga mga irong buang sa kadalanan. Hinungdan nga dali silang initawag sa buhatan sa Talisay City Vet. Nahandog sila nga mohamag ug mamaak sa mga nag-atang ug mga naglakaw sa daan. Matod ni Talisay City Veterinarian nga nakadawa sila og report nga agresibo ang maong iro. Wa hinuon makapaak ang mga iro. Hangyo sa City Vet Office sa mga Talisaynon nga atimanon ang binuhi nila mga iro o ipahibaw silang buhatan kung adunay mga aspin o puspin aron ilang ma-rescue o maatiman. Dili unang higayon nga nahitabo ang insidente sa kidnapping nga nakabiktima sa usa ka negosyanteng insik nga nagbase karon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matud ni Police Lieutenant Zosimo Ravanes Jr., ang team leader sa anti-kidnapping group Visayas Field Unit nga nakadawat sila og mga taho sa insidente sa kidnapping. Apan iyang giangkon nga wala makairog ang kaso tungod sa kahadlok sa mga biktima. Masaligon si Ravanes nga muirog ang kaso nga nasangat batok sa duha ka mga Chinese nationals tungod kay mipasaligman ang biktimang Chinese businessman nga mubarog ug mutiwas hangtod nga matapos ang kaso. Not like sa ubang nga kaso, by the time nga ma-rescue nato ang mga Chinese or uban pang nationals, mahadlok mo file og kaso, mo pauli na lang dito sa ilahang lugar. Why kaso nga mahimo?
Nasuwa na human na sinati ang dakong landslide sa Baybay City, Leyte. Apan padayon gihapon ang pag-abot-abot sa mga hinabang. Ning baguhay lang ang Barangay Basak, Lapu-Lapu City, may hatag og 300,000 pesos nga hinabang pinansyal. Ani ang report. Niadtong Mayo 19, mituyo pagduaw sa Baybay Leyte City Hall si Basak Barangay Captain Isabelito Dainarla aron mahatag ang tseke nga mobalor sa 300,000 pesos isip tabang pinansyal ngadto sa lungsod. Kay atua sa kauluhan ang mayor, ang CSWD in charge nga si Manuel Donaire uban ang BPLO Balgea President nga si Gina Cabras ug ang taga City Treasurer's Office nga si Sheila Elicito ang midawat sa tseke. Sa amo lang naobserbaran, nakita na mo bang luoy ang sitwasyon nila bitaw? Katong sa aktual gid sa hitabok, makita mo to sa balita. So motong nakakuan sa mong council nga at least makahinabang lang mi gamay. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak sa Barangay Cantagnos, Baybay City niadtong Mayo 13, nasayran nga daghan paghihapon ang anaa sa evacuation center ug nanginahanglan pa og dugang tabang aron subli silang makabangon gikan sa trahedya. Matod ni Kapitan Dainarla, gawas sa tabang pinansyal, mupada usab sila og mga relief packs ngadto sa Baybay City, Leyte. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang anaa sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Tibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.